Sometimes there will be no one to go with. No one else is down to do what you want to do. But that is not an excuse to miss out. Just because somebody else doesn't want to see it doesn't mean you don't. So stop waiting. You just gotta go by yourself. Shall we begin the day? Babe, for today's laag mga Tommy og Swaki Free Diving shop dito sa San Juan, Siquijor, because mag-practice lang yun ako sa akong mga mga anakens. Huwag akong pag-umangkon para kabaw na sila mag-dive, tapos kabaw na sila managat, or sila, dive guide. Yay! Diba? Confident. Pero this is their first time. Dili kayo sila maayo as in, pero at least kanang nag-practice sila ba, it's the thought that counts. At least na introduce sa ila ang kaning skill. Hopefully inig madako sila, they will find time to develop this skill. Let's go. It's Anapog. And in here these are knee-friendly steps, calculated very well so that every step is chill lang gyud. One day when my life is growing, I'll be in my castle golden. But until the gates, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. What are these? Babies. What about that? No. Don't force it. It's very heavy. Dali. Okay. Whoa. The ball. Yeah. No, that's not yours. Come on, love. Yeah, I guess this is one of the best spots to dive. Aside from the marine life, those cute little rocks over there, and that part is what I like about it is that the waves are very calm. Yay! Look at that. There's still people over there swimming. Great. So lalong there. It's so lalom, Jude. Tayo umuwi. Tira muna. Careful, love. Hey, Cal. Hey, little cow. How was your dive? Dali na, love. This is so scary. Dali na. Use the parts nga na icon. Ties. Nah, I'm just being a mother. Huy! Oh, magkakailis! Kaligaw sa dito! Oh, may. Let's go! I'm scared, Mom. You can do it. Just gently, carefully, love. One at a time. Huy, huwag mo
man kakaligo. Agoy. Na. Laka. Nasuko siya kay pa ka naligo. And it's nighttime already. Dili. Ako mag-iuwat kay. Huwag pa siya naligo. Baya! Manang si... Let's go, love. Sige na. Yung may kaligo na. Ako na pod. Oh. My brief. Yeah, let them. And grab my clothes, Ma. It's in the car. So, man na. Lakaw na. Grab my clothes. Pwede rin. Please, no. Lakaw, pag kaligo sa daan dito. Nara dito ang kuan, Kuya Kal. Let's go to the shower. Let's go. Make it fast. Run. What is it? It's here, oh. The soap. And where's that? There. Sige, make it hinay. Okay? Tapos, you do it quietly. Na breathing. So, no deep inhale, no deep exhale. Use your mouth. Mouth din kaya. I will have the snorkel later. Tummy, belly out. Tummy out. Yan. Inhale. Inhale. Dil ano? Ano? Don't blow out. Breathe in, breathe in. Dili, belly dapat. Inig. Chest breathing mo muna siya. Oh. Inig. Sige ra. Breathe nimo in. Mo big ang tummy dapat. Breathe in mo. Belly in. Suck air. Yan mo expand ang belly. Just breathing pa siya. Sige. Okay. Tutas na siya kutong. Okay lang. Medyo. Kanara yung assignment talaga. Mga 3 seconds lang. Lumabot Sika lagi lang. siya sa pool. Pas mo siya mo ana. Then mo gago ana po siya. Sige. So, wala na yung assignment. Si Kalil. Breathing. I am so good. Ikaw kaya. Nag-practice naman siya. Ipatanaw na ko video. Ambot. Ang tabo baka to. Okay? Isundan pong papa. Belly breathing. Okay? Ang imo relaxation. So, when you are relaxed, mga 1 minute of relaxation, imo ang buhaton kay mo higop ang hangin. Karga sa imong lang. Okay? Atong sudlan is yung belly una. Pagawas ang belly. Basta mo lift gani yung chest breathing pag ka. So, belly. Then chest. And hold your breath. Relax. Focus. During your breath hold, Focus. relax. No sudden movement. Sige, continue. Taas ay katori. Bata. Ginawa na ba? Mapisit ba kayo niya ilong? Bot. Ha? Ina. Still holding your breath? Dan na. Wala na bibo na rin. Hold pala. Gabit, hold pala. So, contract na.
Mag-inhale pa, makaginagmay. Inhale. I'm done. Uh, How many minutes did I do it? 1 Seconds minute? only. Wala. 2 seconds? Okay. 15. Breath hold and relaxation. Sige. Next is your equalization. Stoy, gilising. Pag-focus. Okay? Equalization. Kung munawag mo sa dagat, okay? Hinig mga 1 meter na. Start na sakit ninyo ang ears. Okay? So, ang inyong buhaton para di mo sakit ang ears, dili mo injured ang ears is mo equalize. So, pinch over your nose, tapos blow air. Para kang nag-exhale sa nose. Okay. Sige. Ma-feel mo na Do you feel pressure? pop. Do you feel popping sounds? Vladimir. Ma? Di pa ka naluag pa ng bata. Ano? Close ba na mouth, anak? No, close ng mouth, anang mag-breathe o mag-blow og air. Na, yan na ba ng air, oh? Kanamuan ni dire. Lumakal. Na. Okay. Sa unya, natay rope. Ta. Igsultihan naman ako ha. If inignaog ni mo, we'll use the rope later. So just pull the rope. Tapos isa ka pull, buhato na ni mo kal. Isa ka pull, equalize. So while nasa kailangan sa dagat. While nag-hold ka sa imong breath. Ha? While nag-utong ka. Okay? Dito ka. Vladimir. Pull, anak. Vladimir, focus. Pull, anak. Demonstrate ang muna ko niya. Okay? Okay? Batay. Sige. Wala, saga po. Katulogon maning atong gitudluan. Asa yung mas ano ka ni? Gutom. Kaya wala ko ka. Kapanya po, kapay doon po naman ko. Nag-lunch ka, wala? Kapay doon. Kamay lang. Giming lang. Gutom. Madlok magud ko malit, di. Wa mining kuhan ko. Yung hapit niya. Yung ano talil? Gamay kayo ang kuwan. 8. Sudlan na nagtubig. Narabi, oh. We ended the day with a very sumptuous meal dito dapat sa may boulevard. Look at that. Very healthy. Ganan kasi Vladimir na. And we watched the sunset. Diba? O, diba? Nice kayo diri yun. We go people watching here usually kay wala lang. Kuhan kay siya. Kanang therapeutic kayo magtanaw sa mga tao lang while watching the sunset and that view. And dagan jud kayo mga tao pod nga dari mo kaon sa boulevard. And yeah, I can say Afam Boulevard sad ni siya, pero most of the Afams here are kanang dili mga batanon. They're kuan kanang mga retirees siguro sa ilaanga lugar. And most are married too. So look at that, oh, nice na. Basta nice kayo dyan diri. Ma-appeal ni siya sa mga best sunsets. Aside sa kuan San Juan, dari akong ganan nga best sunset kay makita ni mo ang San Juan kaning sa left bitaw nga landmass. Dayon kanang nasa tunga kanang tunga dool anang murag na pergola is mo nay kuan kanang Dumaguete. And on the other side makitaan po na nimo na ay Cebu, and in between them there's Tanyan Strait, and makita nimo kung straight pa gyud sa Tanyan Strait kanang nagkuan ana sa luyo sa Tanyan Strait makita nimo ang murag Iloilo siguro na siya landmass. So actually nice yun kay siya. Dagan kay mag anila dari. Look at that, oh, how busy this road is. Dayon, how busy the people are. They come and go, and then, kung it sila dara, dayon, mag-watch the sunset, dayon, anara. Inara jud ka nice ang kanang unsay tawag ana life dari sa isla. Super chill. You actually don't need much pag nasa isla kanang I don't know, kung naay may kuan naay mga tanglad, kamunggay, mga tangkong, alugbati. So daog nang sudan kanunay tubig ra kasi nang kulang. So inanara jud ang life. Dayon, yeah, kung makaluwag-luwag mukaon deras mga kananan sa boulevard ganun. Nanara dayon. Dalang kay kagasolina. Pero kanay siya is ambot ma-walk man jud nimo ganahan ka maglakaw, no? So nakatry na sa ko nag-hike ko gikan diri padong I know
ikan sa amo padong dire. Yeah, and vice versa. Carry raman, pero sakit siya kayong bagtak, and that's what most of the people do also. Especially kanang mga tourists. And makita mo sa yung buntag or early afternoon mag-walking. But most likely, early morning, mga tourists na dayon. Ang locals is sa hapon lagi grabe kayo lagyo kay malangalakaw gikan sa syudad sa Lorena padong diri mag-walk sila. So basically na change na pud ang culture diri sa kuan si Kihor. Like na may culture of kanang mga health conscious na gamay mag-walking na mga tao. I don't know if it's fad pare atong mahitabo sa kanang bisikleta bitaw. Pero hopefully sustainable na siya kay naman po yung mga marathons nga gihold sila so winner ra pod. Actually, kana kay ko aning na culture nga masige na og kuan ang mga tao mag hike. At least na murag na kan ba ingrained na sa mga young people nga dapat mag-walking jud or mag-find time jud para sa health. And hopefully inana pud ako ang anak po no. Kanang dili siya mag-focus sa mga kuan kanang mga games sa phone. Focus ad sila sa kanang health. So walking at night. Mag-walking sa at night pero dili pa dong dari. We have our own port dito sa lungsod. And mas ganahan ko to. And that's it for today's video. Thanks for watching. See you again on the next episode.